Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025. Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Muy buenos días, cuentavientes. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Oigan, les tengo una notición. Ya ven que nuestra chamba es encontrar en cualquier parte del mundo a la gente más picuda para hablar con nosotros, no importando en qué idioma sea. Y déjenme decirles una cosa. Algo que es traumático, ya quítenme la canción, porque esto sí es como a manera informativa y de regaño. Pero les voy a decir una cosa. ¿Saben qué es traumático? Que en México se van a quedar en shock. Hay una encuesta que se llama YouGov Surveys, que es una empresa global de investigación y análisis de datos, que dice, escuchen esto, que el 60% de la población mexicana se automedica. O sea, el 30% de los mexicanos que se automedican lo hacen debido a que las consultas médicas son muy caras. Y el otro 30% dice que lo que pasa es que no da tiempo de ir a ver al doctor, que por eso se automedican. Y le hablas a tu amiga, Marta. Así Exacto. Oye, ¿qué me tomo? Es que Exacto. así es, ¿eh? Le hablas a tu Rebeca. Oye, Sí. ¿qué me tomo? Oye, Marta, ¿qué me tomaré? Entonces, pues esto, ok, lo compro. ¿Así? claro. Entonces, imagínense ustedes que me encontré a un doctor en Pittsburgh que es anestesiólogo, es un súper creador de contenido, es un hombre de ciencia, pero también un hombre dedicado a la educación. Se llama Zain Hassan y se enlazó con nosotros solamente para hablar con ustedes, para explicarles cómo, para que se queden con el ojo cuadrado, el uso prolongado de ciertos medicamentos comunes, súper comunes, y no recetados, ha sido asociado con un riesgo de desarrollar demencia. My dear new friend, a man of science, welcome to the show. Thank you so much for being with us. Hi, how are you? I'm great. So you're in Pittsburgh, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Well, we're in Mexico City, so welcome to the show. So what I was Amazing. telling, do you understand Spanish at all? A little bit. Okay, so what I was saying in Spanish is, you know, in Mexico, we have such a bizarre way of behaving towards medicine. One, because, you know, there's a lot of people that find an appointment with the doctor difficult to pay, or because they feel they're too busy. So auto-medication is so normal in Mexico. And there's actually a survey that says that almost 60% of Mexicans self-medicate. And so I'm so happy that you're here. And I just explained to them that there's studies talking about very common medications that you tend to self-medicate that can eventually develop dementia. So talk to me, Hassan. Absolutely. So it's a little bit of a complicated topic, but the way that I think about it, and first, before I start, thank you so much for having me. I'm very grateful. No, it's great. You know what I say to everybody? I mean, we're a Spanish-speaking program, but I think it is my duty and my obligation to find the best minds in the world. And just because I don't speak Spanish, I cannot take away the privilege of my audience to listen to amazing minds. So thank you for accepting. Absolutely, absolutely. The way that I think about it, Martha, is that your mind is kind of like a well-orchestrated orchestra, almost like a production every single day. And throughout the course of your life, there's going to be a couple people. Let's say the orchestra has 100 people total. Throughout the course of a production, maybe one or two of those people are not performing as well, and you need to replace them. And when you replace them, 98 or so of the performers are still there. Your mind kind of continues to go on.
I kind of resemble, or I kind of think about your mind the same way. If you constantly are replacing performers, eventually you're going to run out of performers and your entire orchestra is going to be different. It's Oh my kind of the God. same with medications that affect your mind, whether it's opiates, whether it's benzodiazepines, any of those medications that we take for anxiety, for depression, for issues day to day. Once in a while are fantastic. They take care of those kind of spikes. But if you consistently take it over the course of 15, 20 years, just think about it as if you're numbing your brain over the course of a lifetime. And eventually your brain is going to change. And if you have ever had to take any of these medications that I talked about in my video, that I talked to a lot of patients about, if you have to take these medications, typically you have to increase the dose every so often. So if you're let's say you have, some anxiety and they prescribe you a benzodiazepine like Xanax, which is, Oh my God. readily available everywhere. Let's say they Yeah. prescribe you that. If you take it once in a while, if you replace one performer before a big show, it's not going to really change the outlook of the show. But if you're taking it every single night for, let's just say 5, 10, 15 years, eventually your brain is going to kind of become numb to the normal inputs. Okay, and your stop right brain- there because I have to say this in Spanish. And I am Oh. flipping right now because the amount of people I know, and especially older people that have abused benzodiazepines, I am shocked. And I have all the names in Spanish, so people are going to flip right now. A ver, lo que Yeah. dice Zen Hazan es lo siguiente. Imagínense ustedes que el cerebro humano es como una orquesta. Una orquesta, pensemos que tiene 100 músicos. Ok. Cada cierto tiempo, por el uso y abuso, y sobre todo por el uso de ciertos medicamentos y por el envejecimiento del cerebro, pues el cerebro, digamos que 2 músicos ya no tocan tan bien, pues entonces vas y sacas esos 2, contratas otros 2 y pues ahí más o menos vas llevando tu orquesta. Pero llegará un momento en donde si tú tan seguido necesitas forzar el reemplazo de músicos de tu orquesta, que te vas a quedar sin músicos. Ya no hay a quien contratar, ya no hay quien suplir. Entonces tu orquesta, que es una muy buena analogía para explicar el funcionamiento tan complejo del cerebro, pues en vez de traer a 100 músicos, pues ya trae a 10. Entonces hay una cantidad de medicamentos, inclusive las benzodiazepinas, que tienen un efecto a largo plazo muy serio en el cerebro. A ver, cuentavientes, ¿cuántas veces no hemos hablado en este programa? Por ejemplo, cuando viene el doctor Reyesaro, que es especialista en sueño, que mucha gente, por ejemplo, para dormir, se mete Tafil, Ativan, Valium, Lexotan. As you can see, I know my meds. I know the list. Ribotriles. Todas esas son benzodiazepinas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos abuelos o papás que durante años resolvían la vida con Valiums y Lexotanes? ¿Cuántos no conocemos hoy que resuelven la vida con Tafiles y con Ribotriles? Esas son benzodiazepinas. Entonces, imagínense ustedes que hay millones de personas en el mundo que consiguen las benzodiazepinas y que se las meten a libre albedrío. ¿Cuántos de ustedes no tienen papás o mamás o abuelos de, ay no, pásame el Tafil, y se meten un Tafil a la menor provocación? I think you got everything I said in Spanish, but we know so many people that, and sometimes when we have this sleep specialist, one of the things he says is one of the biggest mistakes you can make if you have insomnia or whatever is using benzodiazepines to induce sleep. So let's start with the impact in the brain with benzodiazepines. Absolutely. So benzodiazepines are very similar in their way, their mechanism that they work to alcohol. So if you think about it, they both affect the same receptors inside your brain, which are the GABA receptors, but they also affect those receptors throughout your entire body. So because of that, when your brain is normally functioning, you are interconnected bunch of neurons that are all firing at the same time.
benzodiazepines slow that down. So they slow down your neurons, how fast they fire. So it helps you relax. It helps your brain come down, but also lowers your blood pressure. But if you think about it over the course of, 5, 10, 15 years, your brain is a muscle. If you're consistently slowing it down, eventually that brain is going to get used to being slow. And that's when dementia and Alzheimer's, these things start to creep in when your brain is not used to functioning at its full ability like it had been for the past 5, 10, 15 years. Eventually it reaches that breaking point. Okay, a ver, explain again. So benzodiazepines slow your brain down. Yeah. And they work, explain again, on the GABA They work receptors. on a receptor called the GABA receptor inside Okay. your body. Ok, perfecto. Miren, dice lo siguiente, Zen. Lo que pasa es que las benzodiazepinas, la misión es siempre usada como en trastornos de ansiedad, por ejemplo, la gente que anda con los nervios de punta, que tienen problemas con el sistema nervioso central. Entonces, lo que hace es que entra al sistema nervioso central y trabaja específicamente en los receptores que se llaman GABA para, digamos que, adormecer, alentar, serenar, relajar el cerebro, y eso evidentemente te ayuda con la ansiedad. Y pasa lo mismo que pasa, es el mismo efecto que hace el alcohol en tu cerebro. Pero lo que pasa es que con el paso de los años, 10, 15, 20 años, usando benzodiazepinas, el cerebro se acostumbra a estar adormecido, se acostumbra a estar enlentecido. Y ese es el perfecto caldo de cultivo para que entre la demencia senil. Now, why with a slower brain, with a sleepier brain, it is a perfect concoction to have dementia? What happens physiologically? Yeah. So think about the easiest way I can kind of relate this is think about a prize racehorse that's very strong, runs really fast. And then you take that racehorse and put it in a small barn or inside of a small caged area for 5, 10, 15 years. Eventually that, amazing horse is going to get weaker. It's not going to be as sharp. It's not going to be as strong, not as fast. If you think about your brain the same way, if you do not have your brain is just like any other muscle in the body. If you're not consistently training it, consistently using it, you're going to lose it. Same thing happens with the benzodiazepines. As you slow down your brain over the course of 5, 10, 15 years to not have that excitatory synapses that fire that cause the anxiety or cause you trouble sleeping, eventually the brain slows down. When it slows down, you have a buildup of certain proteins inside the body, which can lead to certain types of dementia. But overall, the similarities with all the dementias have to do with reduced usage of the brain, reduced blood flow to the brain. Basically, you can think of it as a injured shoulder or an arm. And as you get older, if you have one shoulder that's injured versus one shoulder that's good, you're going to see the one that's good is a lot sharper, bigger. It continues throughout the rest of your life. No. The one that's injured or slowed down or wrapped up, it's going to be weaker. It's going to be more susceptible to disease processes. It's not going to have the same blood flow that it has, that the other arm has. So that's the best way I can kind of explain it. It slows it down, weakens it enough, decreases the blood flow so that you are more susceptible to not only dementia, but other disease processes that happen in the brain, like we talked about. Ok. A ver, le digo, explícame la lógica de que porque tienes un cerebro enlentecido por el abuso de las benzodiazepinas, te acaba dando demencia. Me dice, mira, te pongo un ejemplo perfecto. Tú tienes un caballo espectacular, un pura sangre que corre, que te mueres. Y ese caballo lo metes en un corralito, 5 o 7 años. Obviamente, ese caballo va a perder la fortaleza, va a perder las capacidades, va a perder la posibilidad de correr y de tener la fuerza que tenía en ese momento. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes lo han vivido con un brazo. Si tú ejercitas el hombro y el bíceps y el tríceps, está fuerte, está duro, puedes cargar una bolsa de súper, pero si a ti te amarran el brazo para alguien que se lo ha roto alguna vez y te ponen una férula, ves cómo pierde tono muscular, cómo pierde fuerza, cómo se debilita. Y lo que pasa, haciéndose la misma alusión con el cerebro, es que
cuando tú enlenteces el cerebro, reduces el flujo sanguíneo al cerebro, la oxigenación, el cerebro automáticamente se empieza a debilitar. El cerebro hay que ejercitarlo, el cerebro hay que tenerlo activo, el cerebro hay que ponerlo a trabajar. Y un cerebro enlentecido y adormecido es un cerebro débil. Y ahí es cuando empiezan los problemas del sinfín de diferentes problemáticas cerebrales que vienen con la edad. La demencia es solamente una de ellas. De hecho, ¿saben qué? Le acabo de contar a Zane la historia de la mamá de una amiga que fue con el neurólogo y el neurólogo le dijo, señora, deje de estarse metiendo benzodiazepinas. Cada vez que siente que tiene un disgusto, ahí mandaba a pedir su Tafil. Y le dijo, porque un día le puede dar un derrame. Bueno, les voy a contar una cosa, cuentavientes. La señora se murió y se murió por un derrame cerebral. Se lo cantó el doctor. The story that I just told you at the beginning, my friend's mom, that the doctor said, stop taking benzodiazepines because you can have a stroke. Bottom line, 4 years down the line, that's what she died of. So explain that. So without having all the information, that's a little bit tough to, typically benzodiazepines don't cause a stroke if you use excessive usage of it. The more likely scenario here is that the benzodiazepines regulate the blood pressure. Yeah. And as you, take it on, off, if you have high levels of blood pressure, that can lead to a stroke. But more than likely, like we were talking about earlier, it probably has to do with if you're taking it over a long period of time, your body is very good at sending blood to the muscles that need it. So if your body is used to your brain not requiring as much blood flow, as much oxygen as it used to, it might decrease the blood flow there over a long period of time. Then if you have any insult, whether it's a high blood pressure, whether you fall and hit your head, whatever it is, your body will not be able to bounce back. You can have a stroke, you can have an injury, back injury, neck injury, whatever it is. That would be the most likely thought process in my mind. But typically benzodiazepines don't usually cause a stroke just by themselves. Ok. Dice, a ver, aunque no conozco bien el caso, no es que las benzodiazepinas causen un derrame por sí solas, pero digamos que ayudan a que las cosas se compliquen. Si tú tienes, por ejemplo, presión alta, eso es un problema. Si tú tienes un cerebro nuevamente enlentecido, es muy fácil que el cuerpo humano, que es muy sabio y le manda la sangre a la parte del cuerpo que lo necesite, pues un cerebro que no demanda mucha sangre porque está dormido, porque está lento, porque está sereno, pues obviamente empieza a tener una restricción de flujo de sangre, que eso a largo plazo puede ser una gran complicación. Ay, la verdad les digo una cosa, cuentavientes, acéptenlo, somos muy picudos en este programa. Fuimos a conocer y a encontrar y a conseguir para este programa un doctor muy picudo. Es un anestesiólogo espectacular que está en Pittsburgh, en Pensilvania, y es el doctor Zane Hassan. Y Zane Hassan, aparte de ser un anestesiólogo muy impresionante, y ya saben ustedes que dentro de los doctores más preparados son los anestesiólogos. O sea, no saben todo lo que saben. Bueno, él se ha dedicado también a la educación. Entonces, crea contenido. De hecho, lo pueden seguir en Instagram. Es Dr. Zane Hassan, con Z, para que lo busquen. Porque habló de algo que dije, no, tiene que venir a hablar de esto en el programa. Son medicinas de uso común que pueden causar demencia. La primera parte, rescaten en la versión del podcast, porque acabamos de hablar de lo que pasa con las benzodiazepinas, el abuso, la automedicación y el largo uso de ellas, y el cerebro. Y ahora vamos a hablar de los antihistamínicos, que súper fácil que cualquiera se automedique un antihistamínico. Okay, Zane, so let's go to antihistamines, like Benadryl, for example. So Benadryl, very common medication used by everybody. I don't know a single person who hasn't used Benadryl. I've used Benadryl very often myself. Now, Benadryl works by decreasing the histamine released throughout your body. So when you have an allergy, like to, a certain food or seasonal allergies, it decreases the histamine that's released, which decreases the stuffiness, the dry throat, whatever's going on, or if it's a, severe allergic reaction.
One of the side effects of Benadryl is that it crosses the blood-brain barrier. So unlike the second generation antihistamines like sertraline or those kind of medications, Benadryl crosses the blood-brain barrier. This causes somnolence, which is sleepiness, and a lot of people take Benadryl or NyQuil to go to sleep every single night. Now, I want you to just think about histamine is a molecule in your body to increase inflammation, but it also increases vasodilation to increase blood flow to your brain, right? Or to any part of your body. If you're having an allergic reaction, you do not want the blood flow to increase in your breathing pipe or that kind of stuff. So it's a fantastic medication for that. Using the side effect of Benadryl, which is sleepiness, over the long course of 5, 10, 15 years, that, if you think about it, is going to decrease blood flow, also cause that numbing effect that we talked about with benzodiazepines. And that's going to lead to the same kind of trajectory, which gets you to dementia, Alzheimer's, trouble remembering things, those kind of things. Ufalas. Ok, antihistamínicos. Vamos a usar el ejemplo del Benadryl. Y todos hemos tomado Benadryl, que es un antihistamínico para todos los que tienen problemas de alergias o para, ya saben, esos momentos de me está dando alergia el camarón y entonces te metes Benadryl. A ver, otra vez quiero repetirlo. No es que estos medicamentos no se deben de tomar. Estos medicamentos se deben de tomar bajo prescripción médica solamente. ¿Y qué pasa con el Benadryl? Lo que hace el Benadryl es que suprime la liberación de las histaminas. Y a diferencia de otros antihistamínicos, lo que hace específicamente el componente que tiene el Benadryl es que cruza la barrera de la sangre y el cerebro. Entonces, recordemos que la histamina natural que tenemos en el cuerpo es un vasodilatador y eso permite que tengamos una buena irrigación de sangre en el cerebro y que tengamos un buen flujo de sangre. Entonces, ¿qué pasa con el abuso de medicamentos como el Benadryl? Pasa exactamente lo mismo con las benzodiazepinas. Digamos que suprime el flujo de sangre, la irrigación de sangre en el cerebro, tiene un efecto adormecedor en el cerebro y eventualmente, al igual que las benzodiazepinas, un cerebro dormido es un cerebro débil, es un cerebro poco fuerte, poco funcional y el perfecto caldo de cultivo para una demencia. Por eso, todos ustedes que creen que está muy gracioso para dormir, meterse los NyQuils y los Benadryles y todas estas cosas, que lo tengo que decir de esta manera, te atontan, por no decir que te apendejan, es una muy mala idea a largo plazo y no abusen de ellos y no se automediquen. Ahora, otra cosa que tomamos todos, aparte ya saben que en México, entre el taco, el chile, el suadero, las carnitas, la grasa, padecemos mucho del estómago. Muchos tenemos acidez, muchos tenemos gastritis, muchos tenemos reflujo y hemos hablado mucho con nuestro gastroenterólogo Diego Angulo de algo que se llama IBPs, que son los inhibidores de bomba de protones, que son todos los soles, los omeprazoles, ya saben, ¿no? Bueno, en inglés se llaman Proton Pump Inhibitor. Why is that a problem long term? So, and I just said, in Mexico we have tacos, we have salsas, we eat chile, we eat lime and salt every day with everything. We love food. We love everything that's fried. And the more fat, the better. So there's a lot of Mexicans with a lot of stomach problems with, gastritis, colitis, acid reflux. So, the proton pump inhibitors and the omeprazoles, that's our thing. Yep. So of all the medications that I listed, omeprazole probably has the weakest scientific data to say that it can or cannot cause dementia. The initial study that came out basically linked omeprazole with a buildup of these tau proteins, which are the proteins that are linked to dementia, Alzheimer's specifically. And the thought process behind the article and behind the research is that decreasing your stomach acid over a long period of time could theoretically cause this buildup of this protein. Now, the association and the link is much, much less than, benzodiazepines and opiates and those kind of medications, but the linkage is still there. But it doesn't have a clear, defined scientific reason. Well, you know what? And also I would like to add to this, to stop abusing the
IBPs, how we say it in Spanish, los inhibidores de bomba de protones, is that when you have such a decrease in the acid in your stomach, it is the perfect moment to have, bacteria. And, one of the reasons why many people can eventually get something like a Clostridium difficile, which is very complicated to cure, is because of the abuse of the soles, ¿no? Yeah. Yep. Lo que dice él es que, miren, de toda la lista de los medicamentos que hay que tener cuidado, digamos que los inhibidores de bomba de protones para todos los que padecen de reflujo y que se la viven metiéndose los omeprazoles y todos esos, es de lo que menos les debe de preocupar, porque hay un estudio que dice que bajar los niveles de ácido en el estómago, digamos que provoca que se pegue una proteína tal y que eventualmente puede ser un problema largo plazo para temas de demencia, pero que no es algo tan de preocuparse como las benzodiazepinas o como los antihistamínicos, ¿no? Pero algo que sí es bien importante, y esto lo platicamos alguna vez con el doctor Paco Moreno, nuestro infectólogo, es que los que creen que no pasa nada con meterte antiácidos todo el día, cuando tú le quitas tanto el ácido en el estómago, obviamente eso también provoca que tu estómago no tenga defensa y mucho más fácilmente te infectes de cosas. Por ejemplo, de Clostridium difficile, que ya hablamos de eso, que es todo un dramón, y eso puede pasar cuando uno abusa de los antiácidos. Por eso, cuando uno dice, no, pues yo me lo meto como si fueran chochos, no, eso tiene también que estar recetado por un gastroenterólogo. Ahora, tricyclic antidepressants. What are those? Because mental health saying is our thing on the show. Yep. I am a big proponent of mental health. And I will add one other thing to the omeprazole. A lot of people don't know that omeprazole is designed to be taken in pulse dosing. So you're supposed to take it 2 weeks on at a time and then let your body recover and then take it another 2 weeks. You're not supposed to consistently take it every single day. But unfortunately, with our diets the way they are, because of a lot of the oils that we use, everybody has acid reflux all the time. Claro. But for the tricyclic... So let me say that. No, let me say that in Spanish. Pero dice, y otra cosa que quiero decir sobre el omeprazol. Mucha gente no sabe que el omeprazol no te lo tomas el resto de tu vida como si fuera la pastilla del colesterol. O sea, tienes que tomártelo a lo mejor 2-3 semanas, dejar descansar tu cuerpo, luego regresar. Y estos son protocolos que te da tu gastroenterólogo. Entonces, déjense de estar metiendo omeprazoles y antiácidos a como se les ronca la gana porque se los mandó su tía, su mamá o su hermana. ¿Ok? Quedó claro. Ahora, los antidepresivos tricíclicos, y le digo a Zane que somos fans de la salud mental y que amamos el uso de fármacos para la salud mental cuando es necesario. So shoot. So tricyclic antidepressants, these are the last resort for if you have depression, very refractory depression for a long period of time. The way I want you to think about these medications, they kind of slow down everything in your brain. There's a molecule called acetylcholine, which is a very necessary molecule to do any sort of movements in your body. Any nerves in your body require this molecule called acetylcholine. The tricyclic antidepressants, they kind of decrease those levels, not only in your brain, but through your body. And that leads to the same pathway that we were talking about, where you don't use your brain as much, the vascular compromise that happens as a result, which then leads to dementia. But the one thing I would tell you is that these are the strongest of the antidepressant medications. They have a lot of side effects, and if somebody is still on them, either you have really, really bad depression, anxiety, those kind of things, or you might want to talk to your doctor to kind of use some of the newer medications that are out there, because this medication, like I said, affects your entire body and your day-to-day life. So it's not a good medication unless you really, really need it. Claro. A ver, número uno, queremos aclarar, tanto Zen como yo, que somos fans de la salud mental, que somos fans de tomar lo que sea necesario para estar bien mental y emocionalmente. Pero hay un tipo de antidepresivos, cuentavientes, que se llaman antidepresivos tricíclicos, que son medicamentos como, por ejemplo, la amitriptilina, que son utilizados para depresiones muy, muy fuertes. O sea,
Si alguien de ustedes está en un antidepresivo tricíclico, es porque su psiquiatra piensa que tiene una depresión muy profunda. Entonces, el uso prolongado de estos fármacos ha sido vinculado con un mayor riesgo de demencia. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, por ejemplo, cruzan esta barrera, se llama hematoencefálica, pero es la barrera del cerebro y la sangre. Y básicamente el gran problema es que tiene un efecto sobre una parte del cerebro que se llama la acetocolina. No sé si se diga así en español, pero me suena que puede ser así. Ustedes corríjanme si no ahorita. Y obviamente eso, digamos que baja el funcionamiento del cerebro, igual que todo lo que hemos platicado el día de hoy. Eso es un caldo de cultivo perfecto para temas de demencia. Entonces, si ustedes están tomando antidepresivos tricíclicos, a lo mejor vale la pena que hablen con su doctor y vean si puede ser una alternativa para ustedes otro tipo de antidepresivos de nueva generación que son mucho más modernos, que tienen, digamos que otra construcción molecular y que también les puedan servir, ¿no? Okay, are we missing something else? We already talked about benzodiazepines. We already talked about proton inhibitors. We talked about antihistamine. Opioids? Opioids, yep. Opioids are very, yeah. But I They're mean, very talk to me. Opioids? What opioids? Who's taking opioids? Yeah. Well, I mean, unfortunately in America, unless you're doing fentanyl, who's taking opioids? yeah. Unfortunately, unlike Mexico, America, there's a lot of chronic abuse of opioids. Opioids work by a different mechanism. They affect a receptor called the mu receptor in the brain, which The what? leads to, sorry? The what? The mu receptor, MU. Mu. So it's a receptor that it's primarily for pain, but it's found inside your nerves, and it does the same effect, but throughout your whole body. Chronic use will slow down your brain, kind of the same way. But opioids have another side effect, which is they decrease cognitive ability too. So they have like a global effect on your body. So when you take like a fentanyl or any other morphine or any of those medications, they cause this fogginess in your brain. It's basically slowing down, the same way the other medications slow down, and leads to the same effects which cause dementia. And I would say that a common thread amongst all these medications, except for the omeprazole, is that if you slow down your brain muscle, just like any other muscle in your body, if you don't use it, you lose it. So whether it's your heart, your biceps, your legs, or your brain, once you slow it down for a long period of time, it'll eventually, give in. Ok, a ver, y por último los opioides. Le digo, ¿cuál opioide? ¿De qué me hablas? O sea, ¿quién se está metiendo fentanilo? Cuentavientes. Pero a ver, claro, ya me cayó el 20. A ver, todo este drama que hubo en los Estados Unidos con el abuso de opioides como el Oxycodone, el Percocet, todos estos, ¿se acuerdan que se murió Prince y que se murió Michael Jackson? Ah, bueno, por estarse metiendo opioides. Esos son los opioides, las morfinas, los fentanilos. Digo, los opioides son maravillosos y el doctor que es anestesiólogo no me va a dejar mentir porque eso es lo que se usa en una anestesia normalmente, o enfermedades que producen muchísimo dolor correctamente prescrito por un doctor. Pero lo que pasa con los opioides es que trabajan sobre un receptor que se llama mu. Y entonces lo que hacen es que reducen tu habilidad cognitiva, ¿ok? Bajan la velocidad a la que trabaja tu cerebro, te da esa cosa que llaman los gringos el foggy brain o el cerebro como atontado, como obnubilado, y igual que todo lo demás, pues un cerebro que está enlentecido, un cerebro que está dormido, pues es un cerebro que es perfecto para que tenga eventualmente problemas de demencia, porque como ya lo explicó, el cerebro tiene que estar activo, el cerebro tiene que estar fuerte, el cerebro tiene que trabajar, tienes que entrenarlo, tienes que usarlo y tienes que fortalecerlo. Y un cerebro débil por el uso de todos estos medicamentos sin receta médica y sin prescripción de un doctor, eventualmente pueden causar serios problemas en tu cerebro. Oh my Lord. What I said in Spanish is, nobody loves opioids more than a doctor that does what you do, because when they put you to sleep, this is what you use. Yep. All the time.
Exactly. And there are studies that say that chronic use of anesthesia affects the brain even more when you combine anesthesia plus the opioids. There is, studies say that it can, and especially in older individuals, when you get over 75, 80 years old, your brain doesn't tend to bounce back the same way that it used to. So. Claro. Pues el uso de opioides largo plazo y aparte el crónico uso de anestesias, pues no es lo mismo cuando uno tiene 20 años que ahora sí que 40 años después. Entonces el cerebro no tiene la misma elasticidad para regresar a su forma original que cuando éramos jóvenes. Zane, thank you so much for being on the show. I have a feeling that there's so many things we can talk about and continue educating my audience. So thank you for saying yes, and a big kiss and a big hug and a happy new year all the way to Pittsburgh. Thank you so much. Thank you so much for having me. It's an absolute pleasure. No, I can't wait to be back on. Yes, absolutely. Let's do this again. Let's think of a great topic. Can't wait. El doctor Zane Hassan, lo pueden seguir en Instagram, pero igualmente estar en TikTok, está en YouTube. Es DR, Zane se escribe Z-A-I-N, Hassan, que es H-A-S-A-N. En TikTok es Doc Tarz, así T-A-R-Z. Y en Twitter es Doc Tarz Z. Por si lo quieren ubicar, y está en Facebook y está en LinkedIn y está dedicado a educarnos a todos para que tomemos mejores decisiones sobre nuestra salud. Regresando, tenemos Viernes de Alegría en W Radio. No se vayan, ya volvemos. Vamos al aire. Más y mejores especialistas. Más y mejores temas. Neil Season. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.